Anula ne balma malien ne faw ne baw ne kɔrɔ ani ne dɔgɔw Mali kɔnɔna na ani Mali kɔ kan an b'aw fo k'aw ni sɔgɔma ani tile anula ani su bɛɛ lajɛlen foli don I ka waati sigi cogo la aw denkɛ ni aw dɔgɔkɛ ni aw balimakɛ don Abbas Jire ni an bɔlen tuguni k'an sigi hɔrɔnya bulon kɔnɔ yɛrɛwoloya bulon kɔnɔ mandekaya bulon kɔnɔ mandekaw an ka jamana bi élection élection législative tun bɛ yen bon ka taa sɔgɔmada fila la ka se bi wulada in na bon an bɛ dugawu kɛ Ala k'a latɛmɛ hɛrɛ la an ka jamana ye degun min bɛ an ka bi ni o ye nin bana jugu ye n'o ye coronavirus ye an bɛ dugawu kɛ an fasoba Maliba Ala k'a lakana Ala k'a kisi nka fasodenw n bɛna kuma dɔ fɔ aw ye Maliɲɛnw n bɛna kuma dɔ fɔ aw ye n b'a dɔn mɔgɔ caman ka analyse bolilen don a kan mɔgɔ caman ka jateminɛ bɛ bɔ a kan u b'a fɔ ko ko Abbas Jire k'a bɛ video fɛn o fɛn kɛ sisan k'a bɛ karamɔgɔ jugu de gosi k'a bɛ karamɔgɔ maalankolon de gosi k'a bɛ alimami miiribaliw de gosi comme an b'a jateminɛ bi ko Abbas bɛ video bila comme k'a tɛ fɛn fɔ gouvernement ye Maliens, entre le mal et le pire nin ko in man ɲi nka nin y'a tere juguman ye a ko filanan da la min man ɲi o de ka fisa I b'o ta président min filɛ nin ye bi Mali kɔnɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye ni IBK kelen ni IBK kelen en 2013 an ka segin an kɔfɛ aw ɲɛ bɛ ni alimami minnu na bi aw ɲɛ bɛ ni karamɔgɔ minnu na bi aw ɲɛ bɛ hasidiw aw ɲɛ bɛ ɲɛngow aw ɲɛ bɛ maa kunango minnu na bi k'u bɛ wuli k'u jɔ ka IBK kɛlɛ kɛ Mali bi 2013 olu karamɔgɔ kafiri kelenw de y'a fɔ anw ye n'an m'a ta k'an kafiriya la kuma dɔ la wa ni kuma IBK yɛrɛ voté 2013 o tun ye boli maliyɛnya la karamɔgɔ minnu y'o kɛ alimami minnu y'o kɛ u ye campagne sugu bɛɛ kɛ misiriw kɔnɔ IBK tɔgɔ la Bamakɔ ya Kayi fo Kidali a waati kelen kama anw hakili b'a la Buye yɛrɛ ye a laɲini f'a y'a fɔ a da la ko n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ o ka voter IBK ye ni maliyɛn bɛɛ y'i ban ka voter IBK ye o tuma ale Buye b'a ɲini a kanuba bɛɛ ka voter IBK ye n'ale Buye kanubaw y'u ban ka voter IBK ye ale Buye b'a ɲini a ka kalandenw ka voter IBK ye n'ale yɛrɛ Buye ka kalandenw y'u ban ka voter IBK ye ale Buye b'a laɲini a yɛrɛ ka denbaya ka voter IBK ye n'ale Buye ka denbaya y'i ban ka voter IBK ye ale Buye kelen bɛ taa voter IBK ye a kelen ka voix a bɛ taa Kuluba yɔrɔ o y'a dan ye yɔrɔ nin ye publicité dan ye nin ye commentaire dan ye nin ye campagne dan ye nin ye n b'i fɛ n b'i sa I nɔfɛ nin y'a dan ye o bɛɛ kɔfɛ a tilala k'a ka nafolo bɔ k'a don campagne na IBK ye mais olu ɲinɛna yɔrɔ min kɔ président n'a bɛ sigi ni président bɛ ta ka na jamana kɔnɔ président bɛ sigi jamana kɔnɔdenw de ye président tɛ sigi ko parce que n y'a dɛmɛ n votera ye n y'a kanu n ye n ka nafolo don a ka campagne na k'o kɔrɔ de ye k'a ka faso feere k'a den kelen ma k'o kɔrɔ de ye a ka faso ta k'a den n'i ka kalandenw n'i ka kanu I kanubaw ma o tɛ faso ko cogoya ye u ye IBK voté 2013 politiquement a b'i yɛrɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw de y'a ta on s'en fout de X ou Y o y'i kungo de ye I ye maliyɛn de ye campagne dayɛlɛla candidat filɛ I ka candidat ye karisa de I votera ye k'i ye maliyɛn de ye sinon a tɔ ninnu I ye mɔgɔba ye o bɛɛ y'i kungo de ye mɔgɔw ma o de faamu politiquement o IBK kelen min bɛ yen n'o nana olu karamɔgɔw tun bɛ fɛ jamana sɔrɔw an ka impôt wariw an ka mairie wariw hɛrɛ o hɛrɛ bɛ yen n'a bɛ ɲɛsin Mali ma sɔrɔ sira fɛ IBK tun ko o nafolo mugu de ta k'a tila ale ni olu ni ɲɔgɔn cɛ n ko IBK bɔra parti dɔ de kɔnɔ ka kɛ président ye o ye RPM o président bɛ yen RPM fɛn bɛɛ bɛ yen
jamana kono don fana de ya ta fa bɛɛ fɛ donc i bɛ ka bɛ bi n b'a fɛ n t'a fɛ bɛɛ de ka président don ok ni karamɔgɔ minnu bɛ yen ni ne bɛ k'a fɔ ni mɔrijugu minnu bɛ yen ni ne b'u gosi ni alimami langolo minnu bɛ yen ni ne b'u gosi a y'a dɔn k'a fɔ anw citoyen lambda anw fantanw anw kɔngɔtɔw anw dɛsɛbaatɔw olu ka hami tɛ anw ka kɛlɛ ye faso kɔnɔ bilayi wallahi c'est des gens qui prêchent le faux fɛn min bɛ b'u da haramu fila ma tɛmɛ a kan fɛn min b'u da tɛrɛjuguya fila ma tɛmɛ a kan fɛn min b'u da kɔnɔ balajugu fila ma tɛmɛ a kan kafiriw don hinɛ kisɛ kelen to dusukun na bilahi u tɛ faso in fɛ u tɛ anw fɛ c'est des gens qui prêchent le faux yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim fɛn min b'u daw kɔnɔ a to dusukun na u bɛ ni hoha ni wulukasikan ye ni kumamugu bafu la a si tɛ foyi ye u ka tɔgɔ ko u ka wari ko u ka place ko u ka jɔyɔrɔ ko a banna an b'u bɛɛ dɔn donc o de kosɔn bi mali ka da mali yɛrɛ lahala kan kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔrɔnfɛla o ɲaaminen don mankan bɛ camancɛ la olu fana bɛ fɛ ka yan fana kalaya k'o di anw ma u yɛrɛ ka intérêt kama anw kanu tɛ dɛ an kanu tɛ anw fɛ tɛ an dɛmɛni ko tɛ an foyi tɛ u bɛɛ bɛ si k'u ja kilimu kɔrɔ u b'u timiya hɛrɛ bɛɛ b'u ye u b'u jɛ u bɛ k'anw kɛ dangadenw de an dun tɛ dangaden dɛ u woloko ma ɲɛ an ta ye u taa ni diɲɛ foyi cɛ maliyɛnya la an bɛɛ de fasoden donc an bɛ don min na komi bi karamɔgɔ kafiri fɛn o fɛn bɛ yen n'i k'i b'i tigɛ jugu don anw faso la an b'i ci disi la k'a fara fila ye kuma bɛ yen nin anw ko an faso aujourd'hui anw denmisɛnw anw de ye jamana in anw de y'a gardien ye anw de ye fasoba anw de ye a gardien ye anw de kan ka wuli k'a fɔ anw denmisɛnw ka hakɛ o de ka ɲini ka di anw ma anw denmisɛn minnu bɛ yen n'anw ye kalanw kɛ diplôme b'an bolo baara tɛ an bolo olu y'anw ka kɛlɛw ye anw ka kɛlɛw ye usines ka jɔ ka caya min bɛ se ka dɔ bɔ chômage la o de anw ka kɛlɛw ye karamɔgɔ kafiri ninnu y'a fɔ aw ye k'u mago b'o la wa ils sont là pour eux-mêmes ils sont pas là ni pour le pays ni pour le peuple olu bɛɛ ye dɔrɔn manamanakan fɔ la olu ka nasɔngɔ u ka tesɔngɔ a bɛ sɔrɔ sira o sira kan a bɛ sɔrɔ sira cɛjugu o cɛjugu kan n'a bɛ se olu ma ni kɛlɛ de b'a kɛ u bɛ wuli k'u bɛ jamana ɲagami ni diɲɛ ko o ko don u bɛ wuli k'o kɛ ala t'a kɔnɔ kira t'a kɔnɔ sabu ala n'a kira tigɛlen don ninnu na u ka hasidiya kama u ka ɲɛngoya kama u ka besenganiya kama u ka juguya kama u ka nijuguya kama u ka balawu kama bi maliyɛn den fɛn o fɛn bɛ yen k'i b'i yɛrɛ dɔn k'i bɛ miiri n'i kunkolo ye ko ɲaami t'i la n'i y'i sigi k'i tasi i b'a dɔn walahi bi hali n'a sɔrɔ i bɛ faso kɔ kan bi degun min dalen bɛ anw kan anw bɛ fɛɛrɛ de kɛ bi o degun wulili la nka maliyɛn foyi man kan tɛ ka kɛ sababu ye fɛn min ye degun ni balawu o tɔ sinsinni ye bi anw faso kɔnɔ i bɛ ka ko yɛrɛ dɔrɔn tɛ mali politicien bɛɛ Asumani Siso Jamil Bitaro ne bɛ politicien mali faama yɛrɛ de fɛ bi mali karamɔgɔ ye mali karamɔgɔ de kafiriyala fo mɔgɔw k'a faamu tan de mali faama bɛɛ mali politicien bɛɛ suga kusa ni karamɔgɔ kafiri ninnu ye minnu bɛ k'u dagajugudenw ta k'a da anw kan k'a da faso kan mali policiers o mali gendarme o mali douane o mali avocat o mali juge o mali ministre o mali maire o mali préfet o mali sous-préfet o mali faama su ka kusa mali karamɔgɔ ye bi ka da karamɔgɔ langolo ka ko kɛwale kɛcogo jugu kan donc anw bɛ diɲɛ ko ko kɛ bisi hali n'an ko bi ko jamana in k'a ɲaaminen don a ɲaaminen don o bɛ se ka anw bɔ a taya la wa a ɲaaminen don o bɛ se ka anw bɔ fasodenya la wa anw bɛ mun de kɛ an b'a dɛmɛ an b'a hakili to a la an b'a tɔpɔtɔ fɛn min b'a to a bɛ yɔrɔ min na degun min d'an b'a kan tɔɔrɔ min d'an b'a kan hami min d'an b'a kan kunnasiri min d'an b'a kan n'anw ma kɛ sababu ye k'o ban ka caman b'o la an ka segin ka na an ka mandekaya ma an ka halalaya ma an ka yɛrɛwoloya ma an ka yɛrɛya ma an ka maaya dumanw ma an ka sinankuya dumanw ma anw man kan tɛ ka kɛ sababu ye
ka kɛ an damana acteur wɛrɛ an kunkolo la k'an bɛna ni fitinɛ kumaw ni fitinɛ waleyaw ye fɛn min ye juguya ni kɛlɛw ye k'o don maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn bi anw bɛ yen de ko faso ka lakana o de kosɔn bi anw b'a kanu fasodenw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma o de kosɔn bi anw b'a ɲini fasodenw ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ ni karamɔgɔ kafiri ninnu bɛɛ hakili b'u yɛrɛ de la ni alimami nafigi ninnu bɛɛ hakili b'u yɛrɛ de la u y'u ban baara ma métier t'u la ne ma arnaque kɛ ka escroquer kɛ bɛ balo cogo di olu si kɛ arabukan fɔ in tɛ koba ye u b'o min fɔ an yɛrɛ b'o fɔ walahi fo k'u sa u tɛ surakakan in fɔ ka tɛmɛ an fo k'u sa olu ye suraka jɔn denw de ye anw de ye surakakan kana maaw ma kɛ suraka jɔn ye dɛ ne bɛ wolo ni n ka yɛrɛya de ne bɛ waso ni n ka mandekaya de ne bɛ waso ni n ka maliyɛndenya de n joli min fari la fo ka santigɛ surakaden tigɛ suraka jɔn den ye olu dun bɛ suraka jɔndenya de la u b'a la u hakili la u b'a la u fari la olu yɛrɛ tununnen don arabu vocabulaire la hum kɛ nakira wa nakira tu la tata'arraf c'est des inconnus et alors qu'un inconnu on peut pas le connaître karamɔgɔ kafiri ninnu laalaw de ye maa minnu tɛ se ka waso n'u yɛrɛ ye maa minnu tɛ se ka waso n'u ka maliyɛndenya ye maa minnu tɛ se ka waso n'u ka yɛrɛwoloya ye maa minnu tɛ se ka waso n'u ka halalaya ye maa minnu tɛ se k'u ka faso kanu k'a da kɛnɛ kan k'u faso ta k'a bila fɛn bɛɛ sanfɛ anw kan k'an da don o kafiri ninnu na mali kɔnɔ yan anw bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ fɛn o fɛn ye faso ka lakana ye ka se k'o de maintenir anw bɛ diɲɛ ko o ko kɛ fɛn min ye faso ka basigi ye o de kan ka maintenir anw bɛ diɲɛ ko o ko kɛ fɛn min ye faso ka développement ye anw b'olu kumaw de fɔ o la karamɔgɔ kafiriw bi bilahi mɛ mali faama su b'a fɛ alimami nafigiw ye alimami kalabanciw ye diinɛ ɲɛmaa terrorisiw ye diinɛ ɲɛmaa terrorisiw jihadiste kafiri minnu bɛ yen n'u bɛ denmisɛnw bila u ka muru ni bamuru ta u ka ɲɔgɔn faa mali kɔnɔ yan o karamɔgɔ kafiri ninnu an mɔgɔ foyi t'u la bilahi walahi anw bɛ sa an faso kɔ anw bɛ sa bi ni faso ɲɛ u bɛ ka c'est à dire que u kana fɛn o fɛn ka d'u ye u k'a fɔ bilahi i bɛ ka mana tiɲɛ cogo o cogo bi walahi a cogo ka kusa mali karamɔgɔ ye denmisɛnw an kana bi o piège de la n'a fɔra i ka part de prix kɛ i b'i faso de ta i faso maa minnu b'a ɲɛfɛ i b'olu de lakana walahi karamɔgɔ ninnu tɛ mali kama dɛ ne b'a fɔ aw ye ils sont là pour leur religion ils s'en foutent du pays olu k'u ka diinɛ diinɛ don olu bɛ ɲinɛ k'a bɛ kɛ jamana de kɔnɔ n'i y'a mɛn alimami ɲɔgɔnna birika wulila wanɛ tɛ i bɛ bɔ so ka taa misiri la ka segin ka taa so lakana min kɔnɔ maka alimami t'a d'i ma madinɛ alimami t'a d'i ma kuwɛti alimami t'a d'i ma bahrain alimami t'a d'i ma faso maliba de b'a k'i ye faso à partir de 21h bɛɛ ka to so fo 5h du matin a tɛ ka kɛ wa mun de bɛ ka kɛ faso diinɛ tɛ faso in de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ bi fɛn o fɛn ye karamɔgɔ kafiriw ja u k'a fɔ bilahi hasidiya la ɲɛngoya la juguya la bezongɔniya la u k'a fɔ mais olu mɔri kafiriw olu alimami kafiriw alimami lakasaw minnu ka ŋaniya jugu diya ye faso de ka coro ye bilahi bi an bɛ mali faama fɛ ka tɛmɛ aw kan anw t'a dogo wara bilikaba bilahi ni ala n'a kira cɛ walahi anw b'an ka nin ɲɛmaa ninnu an ka nin jamana ɲɛmaa ninnu su anw b'o fɛ mali karamɔgɔ kafiri a ka kafiri misiri kɔnɔ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye anw de ye fantanw ye jamana in kɔnɔ yan anw de ye kɔngɔtɔ ye jamana in kɔnɔ yan anw de ka avenir bɛ danger la ni karamɔgɔ ninnu olu y'u taw sɔrɔ k'a dun u y'u nin da jamana kan min dir'u ma u jɔn b'o la olu ko ka a bɛrɛ cɛ k'a di olu ma olu dɔrɔn de wolola olu wolotɔ nana ni mali u bɛ taa n'a ye olu ta de ye mali ya n'an bɛɛ de jɛ don ko bɛɛ bɛ se ka kɛ maa kelen ye cogo di danga de don wa n'u wulila wuluwulu kasikan na foyi wɛrɛ tɛ ka dɔ minɛ k'a digi u kɔnɔ faso kanu kisɛ kelen t'a la n bɛ n faso fɛ o sera bolokuru ma n bɛ n faso fɛ o sera malangolo ka wuli k'a ye muru ta a ye bese ta ma wa donc bi la jeunesse an bɛ min ɲini aw fɛ denmisɛnw an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an faso
an k'an faso lakana an faso marabaw bi an k'u dɛmɛ ni ɲɛmaa jugu ninnu kan ni ɲɛmaa jugu minnu ni karamɔgɔ jugu ninnu kan ni karamɔgɔ jugu minnu bɛ yen ŋaniya kisɛ kelen ti olu la hinɛ na hɛrɛ la ka ɲɛsin jamana in ma ni fitinɛ tɛ u ye kalan kuranɛ tigɛlen b'u la kuranɛ b'u tilen k'u dan barika tɛ ninnu ka kumaw la barika t'u fɛko la ninnu mɔgɔ foyi tɛ jamana in na karamɔgɔ kafiri ninnu ko k'u kɔnɔbaraw de a bɛɛ bɛ bazɛrisi 9 mètres de kan k'a cɛ ka a da u kan na anw bɛ ka populini dɔ ɲini kuma dɔ la an t'o sɔrɔ k'o don an bɛ pɔn jukɔrɔ u t'a lajɛ ten u ka sabali ten parce que n'i ma bɔ ka nin yɔrɔ ninnu jɛ a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna Abasi i bɛ bɔ i bɛ vidéo bila i tɛ fɛn fɔ gouvernement ma ne bɛ wele diɲɛ don o don Abasi mun de la e bɛ vidéo bila mun e tɛ fɛn fɔ i bɛ kɛ n'a ka gouvernement ye fɛn bɛ vidéo bila ko ka karamɔgɔ de disi fara parce que ni karamɔgɔ kafiri kelenw de kun ko i bɛ ka in yɛrɛ de ɲɔgɔn tɛ yen olu karamɔgɔ kafiriw ye wariw ni sanu ni jamaw ye diɲɛ ko bɛ kɛ pour que i bɛ ka de bɛ na pouvoir la o i bɛ ka nana pouvoir la bi olu sago ma sɔrɔ olu y'a ko jugu ye o jouer de bɛ yen anw tɛ bɛn o jouer kɔnɔ bon anw ko anw faso bi anw ko bi n ko anw faso donc anw bɛ gouvernement protéger faso de kama mɔgɔ ko tɛ mais karamɔgɔ kafiri ninnu ka manamanakan ye olu yɛrɛ kɔnɔbara ye la raison pour laquelle c'est à notre intérêt nous les jeunes a b'anw yɛrɛ de ka intérêt kɔnɔ ka an hakili to an faso la ka faso dɛmɛ ka faso ɲɛmɔgɔw dɛmɛ min b'a to jamana yɛrɛ ɲɛsin mɛ ni waati gɛlɛya minnu ma ni bana minnu ma ni degun minnu ma an bɛ se k'a latɛmɛ nɔgɔya la cogoya min na o waati kelen kɔnɔ j'interpelle b'a ɲini président fɛ Ibrahim Boubacar Keita ɲɛma bi malidenw sɛgɛnnen don dɛ bi malidenw bɛ kasi la bi malidenw bɛ hami na ɲɛma président banajugu fana filɛ nin ye ka n'i congo an ka so an t'a fɔ bilen k'a b'an ka da la an b'a fɔ de k'a b'an ka du cɛmancɛ la bi sabu ka d'a kan n'a ye maliyɛn den kelen minɛ an b'a fɔ k'a ye maliyɛn bɛɛ minɛ parce que maliyɛn bɛɛ ye sogokuru kelen de ye anw bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ye ni degun kelen maliyɛn kelen minɛ o degun min maliyɛn wa ni maliyɛn kelen lafiyala maliyɛn bɛɛ de bɛ lafiya o yɔrɔ kosɔn ɲɛma an b'a ɲini fɛ IBK an bɛ dugu min kɔnɔ bi ka da jamana cogoya kan nin gɛlɛya minnu nana ka na an sɔrɔ ka na nin banajugu ninnu fara ka jamana kɔnɔ frontières ka datuguli minnu kɛla anw b'a ɲini fɛ i b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ yan n'a kɔni fɔra ko koni dɔ bɛ yen tellement que gɛlɛya ka di maliyɛn ye u kɛn bɛ ka sukaro gɛlɛya u kɛn bɛ ka tulu gɛlɛya u kɛn bɛ ka kɔgɔw gɛlɛya fɛn bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don donc an b'a ɲini gouvernement fɛ IBK an b'a ɲini fɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'i bɛ se k'o kɛ subvention na commerçants ye ka nɔgɔya dɔ kɛ jamana kɔnɔdenw ye fɛn min b'a to nin waati hali n'a kɛra kalo damadɔ ye jamana kɔnɔdenw ka se ka o lafiya ta a mesure tali aw de b'a cogo dɔn a ka kɛ kuranko siraw fɛ jiko siraw fɛ an ka baloko la malow ka nɔgɔya ɲɔw ka nɔgɔya sukarow ka nɔgɔya tuluw ka nɔgɔya kɔgɔw ka nɔgɔya bon an bɛ waati min na komi bi a fɔra ko safunɛ de ka matarafa ka caya safunɛ yɛrɛ da ka jigin a ka sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛja la balow bɛɛ ka jigin i ye initiative ta cogo min na monsieur le président ka miliyari 6 ani miliyɔn 300 min di ka se ka bana in kunbɛn an b'a ɲini fɛ i k'a lajɛ ka hinɛ jamana na ka hinɛ jamana kɔnɔdenw na k'i tigɛ don faso jiginɛ na fɛn min b'a to hali bi balo an ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ an faso kɔnɔ n'an bɛ se k'olu sɔrɔ hɛrɛ la lafiya la ka sɔrɔ degun o ma se anw ma sabu nin waati in ka gɛlɛn maa caman de bɛ commerçant kunda u bɛ taa sugu kɔnɔ cogo min u bɛ segin ten ka na so foyi u t'a sɔrɔ bilahi ka na d'u ka denbaya la n'a fɔra ko ka gɛlɛya fana far'u kan o ye gɛlɛya faralen gɛlɛya kan donc an b'a ɲini fɛ ɲɛma e min ye président ye
ibeka embe nyinga malien beka kitula ni koko bebi koma kabi wuli malien kungola hera fara hera tanaka ede nyema ede ma fola abe adresse mina okuma ama nyini fa bi dugu munu be anga jamana kono kagera na nere ba fo malien ye Niger min fla anga hakli tola sangano sangani akala erkele erflawo anga to antika ko Niger nuna a ko sakusuba abato am kisi ka boni barajugun toroma boni mo ma gel sura iki hakli to safna na wera ko ni adan parce que safna c'est efficace kuma be anga hakli to safna la anga antika ko na aka kusa an reka kenya dema donc amu fana nyini anga jamana nyimo fe u kan no yake alsa femi bato boloko adam anga nécessité jamana yɛrɛ tɛ se ka fonctionner fɛn o fɛn kɔ u k'a lajɛ k'a bɛɛ nɔgɔya hali i bɛ kɛ hali n'i sera k'a kɛ hinɛ bolo ma ka mesure dɔ ta Mali kɔnɔ hali n'i bɛ kalo 2 de kɛ ji ni courant k'o kɛ fu ye fasodenw ye hinɛ kama vraiment o tun ye ko ye geste ye minnu tun bɛ diya ne ye même n'i kun sera ka fɛngɛ même au delà de tout ça vraiment o tun bɛ diya ne ye a yɛrɛ k'aw hakili to a la hali n'aw bɛ balo yɛrɛ de san warijɛ la hali n'a bɛ miliyari dama dɔ débloqué hinɛ bolo ma k'a don balo la dɛsɛbaatɔ caman bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na k'a bila ka taa du kɔnɔna na ani tuluw ni safunɛw ni nɔnɔmugu ni a bɛ kusaya kosɛbɛ a b'a to jamana in ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye hinɛ jamana don a b'a to an b'a dɔn nka malgré an bɛ kɔfɛ ni fɛn t'an bolo nka an ka ɲɛmaaw fana hakili banna o hakili bɛ faso la o tun ye bi video kunkurunin n y'a kanu ka min bila jamana kɔnɔdenw la jeunesse malienne n bɛ min ɲini aw fɛ jeunes an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma jamana siniɲɛsigi denw o ye jamana denmisɛnw de ye ni jamana denw fana ma kalan o fana tɛna se ka ko dɔn donc an k'an cɛsiri kalan fɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma anw kana fara anw man kan tɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ anw man kan tɛ ka bila ɲɔgɔn na jugu dɔw de bɛ anw faso kɔnɔ bilahi jugu minnu bɛ yen o tɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ o tɛ maa si foyi ye o ye ni karamɔgɔ kafiriw de ye o ye ni alimami nafigiw de ye a ba in bɛ bɔ k'u gosi don o don olu de ye jamana yɛrɛ problème ye donc n'an ko an faso an k'an ka ɲinɛ nin mɔrijugu ninnu kɔ ni alimami lankolon ninnu kɔ alimami kafiri fɛn o fɛn bɛ anw wele ka taa violence ma an k'an k'u bɔ anw dusukun na an ka miiri ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an k'an faso lajɛ an bɛnbasiw kama an ka Mali lajɛ Sunjata Keyita kama sa an k'a lajɛ ten sa an ka Mali lajɛ Sumaworo Kante kama an ka Mali lajɛ Biton Kulubali kama an ka Mali lajɛ Damɔzɔn Jara kama an ka Mali lajɛ Cɛba kama an ka Mali lajɛ an ka cɛbaw kama Modibo Keyita yɛrɛ kama olu minnu ye cɛbaw ye minnu kɛra sababu ye jamana in yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se k'o d'a ma bi ni anw bɛ nin dingɛ in kɔnɔ a bɛɛ ju ye mun ye karamɔgɔ kafiriw tɛ wa karamɔgɔ kafiriw dɔrɔn de don olu de bɛ ka mɔgɔw enlever Sumala taara sisan an yɛrɛ bɛɛ ɲɛna mercredi jɔnniw ye enlèvement kɛ olu mɔri kafiri kelenw de maliyɛn kafiri minnu bɛ yen ka wuli ka an faw an baw ka mɔgɔw faga ka musow ka denmisɛnnin fitininw kan bogotigiw kan an balakaw kan ni diinɛ tɔgɔ ye o karamɔgɔ kafiri kelenw n'u dɛmɛbaaw minnu bɛ Bamakɔ yan olu kelen de ye Sumala Sise enlevé a kana ɲini yɔrɔ jan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali kɔnɔ yan u k'a bɔ karamɔgɔ kafiriw karamɔgɔ nafigiw alimami jahilu alimami terrorisiw n'u dɛmɛbaaw olu kafiriw de ye Sumala Sise enlevé o jɔnni wɛrɛ don n'i ye ne bɛ bɔ k'an sen fili u la k'a fɔ ye u k'u yɛrɛ bonya u k'u yɛrɛ dɔn u ka jamana bonya ka jamana ɲɛmɔgɔw bonya ka anw yɛrɛ jamana kɔnɔdenw bonya an kɔni n'a ɲɔgɔnnaw de don olu bɛna se ka mun fɔ anw ye hɔrɔnya t'u la miiri t'u la tasi t'u la maalankolon don donc an b'a ɲini denmisɛnw fɛ fasodenw fɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛn bɛɛ k'i hami kɛ maliko de maliyɛn bɛɛ k'i dusukunna ko kɛ faso ko de wallahi n b'a fɔ n bɛ segin a kan ni ala n'a kira cɛ anw ka Mali faama Jamil Bitaro a Sumala Sise o Cɛbilen Darame o
Ibekao, a fond ve be qui est mali fama mali kona billahi ne ba be choufe mali karamoy parce que ni karamo kafiri munumbe on daga jugu be on dala makoya ni almami nafigu almami kafiru almami soli fana munumbe nu be faso masuru diambara la o ka misuru kono jamana bi dego kono ni karamo kafiru de do anga faso nyemo angu bonya anga anjandula u yere ko kofla ana ambeka jega faso mene faso ba mali ala ka bo bolola en faso banajugu min be na damanga ambeka hakilito mesure munu fola o ka respecter en faso ba mali ala ka lakana. Je vous remercie.